Okay, so good afternoon everybody. आज आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सुद्धा जॉब स्कॅमर आणि किती किती अपडेट झाले त्याच्यात आमचे किती विचार आहात ते आम्ही मांडू शकता. आमच्या बरोबर असा आमचो रोहन नाईक who's our president for the youth wing of Aam Aadmi Party. Sunil is our vice president of Aam Aadmi Party Goa. Sarfraz is our minority leader and he is the vice president for the minority committee in Aam Aadmi Party. And I'm Francis Coelho, General Secretary for Communications, Events and all communications of the party in general. So there are a lot of developments happening with regards to the job scam. And there's a lot of mudslinging happening. BJP कितें म्हणटा आणि बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज कितें म्हणटा. पण आमी हिंगा बसले एकूच उलोवपाक हे आमच्या युथाक कशें इफेक्ट जाता, हे आमच्या इकॉनॉमीक कशें इफेक्ट जाता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक डायरेक्टली कशें इफेक्ट जाता हे आमी गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता. दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज टू एक्सप्लेन in this whole political game that is going on, in this whole mess and madness that is going on, how the Goan youth, the Goan public and the Goan economy and Goa at large is going to suffer. So I'll start by allowing Rohan to talk about all the youth issues that we're going to have regarding after this job scam is unraveled completely. नमस्कार. जसे लास्ट प्रेस कॉन्फरन्साक आमी म्हटलेलें की एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिल्लो सेइंग ज्या परेन खंयच्या रुलिंग पार्टीचे ते भारतीय जनता पार्टी आसा तेच्या मिनिस्टर नाजाल्यार तेजे एमएलएच्या गायडन्सा शिवाय हो कसलोच जॉब स्कॅम नाजाल्यार हे पूजा नायक आनी दिपश्री सावंत म्हणटा ते तांकां इतली डेरिंग येवची नासली म्हणून. आनी प्रेस घेतल्या नंतर 2 दिसां भितर हे कळून आयलें आनी हे प्रूव्ह जालें की भारतीय जनता पार्टीचो लीडर आणि मिनिस्टरच्या ऑफिसातलो स्टाफ जो एक 27 वर्साचो भुरगो नाव अनिकेत कांदोळकर ह्या भुरग्याक अरेस्ट केलो आणि तेणे खंय कितलेशे कोटी रुपयांनी जॉब स्कॅम केलो. आता अजूनही प्रमोद सावंत म्हणटा काय की ज्या मिनिस्टर्स आणि आमचो गोवा पुलीस म्हणटा काय की मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व ना काय म्हणून. जेन्ना स्वताच्या मिनिस्टराचो स्टाफ जेन्ना हो जॉब स्कॅम करता आणि मंत्र्याक खबर ना हो प्रश्न आयज गोंयकारांच्या तकलेन येता आणि हेतून कळून येता की हो अरेस्टाच्या नंतर कळून येता की भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर्स आणि रुलिंग एमएलए ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा म्हणून. तशेंच आयज अशी एक न्यूज आमकां पावली आसा, एक युथान आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा की साऊथ गोवा खंय तेजी कंप्लेन घेवपाक फाटीं फुडें जाता कित्याक तेकाय बी खंयच्या तरी एक मिनिस्टराच्या स्टाफान भिरांत घातलेली आसा आणि तेका त्या स्कॅमान तो आयज एक विक्टीम जाल्लो आसा. आयज पळोवंक गेले जाल्यार 2022 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत घडलें त्याच बरोबर पंजाबाक बी आमच्या आम आदमी पार्टीचें सरकार घडलें. आम आदमी पार्टीन 3 वर्साचे सरकारा भितर पंजाबान ना म्हटल्यार 48,000 गव्हर्नमेंट जॉब दिले. तेतूनच अराउंड मोर दॅन 3 लाख जॉब्स प्रायव्हेट सेक्टरान दिले. ना म्हटल्यार 60,000 करोड प्रायव्हेट सेक्टरान इन्व्हेस्ट करून नवे कंपनी हाडल्यो. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटान 3 वर्सांत कितले प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी हाडल्यो, कितलेशे गव्हर्नमेंट जॉब लोकांक दिले हो गव्हर्नमेंटान क्लियर कट आमकां लोकांक सांगूंक पडटलें. आनी काय फक्त जॉब स्कॅमूच केले. आयज खंयचो तरी प्रमोद सावंत स्वता तोंडान सांगता आयज की खंयचो तरी नवो लँड स्कॅम कितें जाला म्हणून. म्हटल्यार ही इज एक्सेप्टिंग दॅट स्कॅम जे जाता पळय ते तेजे टेंडराक जाला म्हणून आनी स्कॅम्स आर बीन प्रूव्हन. ही लस प्रत्येक गोंयकारांक ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटाच्या खातीर जाल्ली आसा. गोंयकारांक आयज म्हाका दिसता जे खरे गोश्ट गोंयकारांचे हायलायट जावपाचे द रिजन वाय गोवा इज नोन इज फॉर देअर ट्रू हेरिटेज आनी टुरिझम तेजे खातीर म्हणजे त्या खातीर लोकांक कळपाचें सोडून आयज स्कॅमा खातीर गोंयचे न्यूज भायर सरता. आयज पळोवंक गेल्यार हो जो अनिकेत कांदोळकर आपण म्हणटा तो त्या भुरग्यान तेजे खरेंच तेजे ते सांगता भशेन रिपोर्ट सांगता भशेन 1 म्हयन्या पयलीं ताणें रिजायन जालो. पूण क्वेश्चन हो आसा की दिपश्री सावंत आनी अनिकेत कांदोळकर कितल्या वर्सां जालीं हो स्कॅम करता. 1 वर्सा पयलीं म्हणजे 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना रिजायन जालो तेजे पयलीं स्कॅम जाल्लो. एक म्हयन्यात स्कॅम जालो. स्कॅम जालो 2-3 वर्सांनी स्कॅम चालू आसा. तेजें म्हणणें हेंचो भारतीय जनता पार्टीचो मिनिस्टर ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा आनी आमी हे गोश्टीचो निशेध करताना हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन गव्हर्नरा कडेन की तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट
एक्शन घेवचें गव्हर्मेंटाचेर आनी खरो मूळ कोण आसा ह्या स्कॅमाच्या फाटल्यान ताका एक्सपोज करचो. रेजिग्नेशन मागिना त्या मंत्र्याचे मंत्र्यान रिजायन जावपाक मागिना तुम्ही मंत्र्यान रिजायन जावपाकूच पडटलें म्हणून म्हटलें न्ही एक्सपोज केलो म्हणल्यार रिजायन लॉजीक पडलो न्ही रिजायन जावूच पडलो ताका. कोण मंत्री मंत्री तुमच्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हणटात रिपोर्टां सांगल्या त्या भशेन बाब गोविंद गावडे हेच्या ऑफिसान तो अनिकेत खांदोळकर म्हणून कामाक आशिल्लो. गोविंद गावडे रिजायन करचो ना अशें मागला तुम्ही आता हय मागले आशिल्लो. आणि रिझाईन जालो ना तरी कारवाई कितें करतले? बडतर्फ कमी करपाचो सगळी मागणी. अरे रोज तो गोविंद गावडे रिजायन जावचो म्हणून आमी मागून मागून थोपले. कला अकॅडमी तेणी वाट लायली. आतां हें भायर सरला तेजे स्कॅम भायर सरत आहा. आमी मागून मागून थोपले. तेका वॉट द सीएम हॅज विथ हिम एंड वॉट ही हॅज विथ द सीएम आमी नको. पूण आमी मागून मागून थोपले की हो मनीस सामको न्हू करप्शनान बुडला आनी तो हें जावंकूच जावना रिजायन जावंकूच जावना. सीएमाचेर कारवाई करची ते काढून दवरचें. काडून उडोवचो न्हू. सीएमान कारवाय करची नाल्यार सीएमान रिजायन जावचें कित्याक स्कॅम चल्ला त्या भशेन. आता तो स्टाफ जो गोविंद गावडे तुम्ही म्हणता तेतून अशें कितें कनेक्शन आसा की तेणी जे जॉब स्कॅमान गोविंद गावडेचे हात आहा म्हणून कित्याक स्टाफ जर आसलो म्हणून तो भायल्या भायर येवंक शकता ते टीम तितून मिनिस्टर इनवॉल्व म्हणून प्रूव करपाक म्हणजे जाय. सपोज आपले स्वता स्टाफ कितें करता जाय सपोज लक्ष दवरना जाल्यार तो आनी म्हणजे कितें तेज्यान कितें उलोवपाक लागलें तेजो स्वता स्टाफ करता. ना म्हणल्यार खंय तरी लिंक एस्टाब्लिशमेंट जावपाक तसो कितें ठोस पुरावो म्हणजे तुमच्या हाती लागला तेका म्हणपाचें की हा गव्हर्नमेंट हू इज द गव्हर्नमेंट अँड ही इज वर्किंग फॉर द गव्हर्नमेंट दॅट टाइम. So where he will go? He will not go to local people. He have to go government who's linked to all the ministers and all the officers or executive. He have to connect with them only, na. पैसे घेता म्हणले तो तेका कनेक्ट जालोच न्हू. नाल्यार कसो जातलो? He can't go to any shop and give the job. Understood? Another thing now, see, what you need to understand is फाल्यां हांव मिनिस्टर जालो आनी सुनील म्हाज्या वांगडा भोंवता. आख्खो लोक जाणो की सुनील म्हाज्या टिमांतलो. वॉट एवर सुनील डज इज अ रिफ्लेक्शन ऑन मी. इफ आय हॅव अग्रीड दॅट सुनील इज पार्ट ऑफ माय टीम, सुनील जे काय कितें करता that is a reflection on me. Otherwise I will publicly say that ना बाबा सुनील माझो न्हूच म्हणून. हे जे फोटो आहा तेजे ऑफिसान काम करता आख्खो थिंगा फोंडे आनी त्या सायडीक तेजे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युशन लोक जाणो की हो तेजो मनीस. आतां तुमी हिंगा तालिगांव येयल्यार आमची टिमान कोण आहा ते तुमकां तुमी पळयता हिंगा आमी तेंच्या वांगडा स्वता भोंवता. हांव फाल्यां म्हणूंक जायना की बाबा हांव सेसराक वचना म्हणून. इट्स नॉट पॉसिबल. आमी बरोबर काम करता तालिगांव आमी झगडटा. फाल्यां ते कोणाच म्हणूंक जायना न्हू. कोण गोंयान कोण म्हणचो ना आनी आमी म्हणची ना. हेजे कित्याक म्हणून जाता हेच्या पयलीं आनी एक नांव भायर सरलेलें तेन्ना बीजेपीचे जे यूथ विंग आसा तेजे एक मनीस ताचें नांव येयलें तेन्ना बीजेपी तातूंत बीजेपीन सांगलें की जो तो बीजेपीचो पार्ट आहलो म्हणून तेजेन जे केलां ना पण ते प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचे रॉंग आसा. श्रुती हांव नांव घेवन सांगता. श्रुती प्रभुगांवकर अरेस्ट जालात पळय त्या दिसा ते महिला मोर्चा नुवेची प्रेसिडेंट आहली. त्या दिसा ती प्रेसिडेंट आहली. तेजें रेजिग्नेशन ते कित्याक दाखयना. तेणी दाखोवपाचें न्हू. प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना रेजिग्नेशन दाखोवपाचें. श्रुती प्रभुगांवकर महिला मोर्चा प्रेसिडेंट आहली. शी वॉज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुलक्षणा सावंत हू इज द महिला मोर्चा प्रेसिडेंट फॉर गोवा. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. अरेस्ट जाल्या उपरांत मागीर बॅक ट्रॅक करून म्हणपाचें की ना ती आहली नाहली तेजे तुम्ही यांच्या दोघांचे या जॉब स्कॅमान सुरक्षणा सावंतूय असं म्हणतात तुम्ही तिथून इन्वॉल्व ना आम्ही म्हणना ते डायरेक्टली इन्वॉल्ड आसा पूण तेजेकडे कोण हर पीपल हू रिपोर्ट इन डायरेक्टली टू हर people who report directly to Sulakshana Sawant are basically involved in the job scam. It's like the person who's directly Aniket he reports directly to the minister. आता आहे कितें म्हणला सीएमच्या बायलेचे नाव पुढे येतले म्हणटा तुम्ही हितूंतल्यान ती आसा हितूंतल्यान आमी म्हणटा कोणाचें नाव येवंक जाता आनी कोणाचें नाव येवंक जायना तें आमी सांगूंक शकना पूण आख्खो गोंय जाणा की तितून एक क्वीन पिन आहा म्हणून आनी ती क्वीन पिन कोण ते आख्खो गोंय जाणा. आमी नाव घेतलें आनी घेवंक ना म्हणून ते काय फायदो जायना. पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करून ते क्वीन पिनाचें नाव काडपाचें. तुम्ही कितले कित्याक भियातात काय म्हणटा नाव घेवपाक हांवें घेतलें मरे नाव हांवें म्हणलें द पीपल हू शी इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुलक्षणा सावंत अँड अनिकेत इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू गोविंद गावडे. आमी भियोना नाव घेवपाक पूण आमी एलिगेशन डायरेक्टली करिना कित्याक आमकडे ते वी डोंट हॅव द डायरेक्ट लिंक रायट नाव इट्स अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. So when we get the direct link, we will also say that this currently there is a direct link between Aniket and Govind Gowde. So we are saying that Aniket and Govind Gowde are both to be blamed. We can't just say that Aniket did it without Govind Gowde knowing. पण कितें आसता तूं मिनिस्टराक काम करता न्हू मागीर खूंय ऑफिसान भितर सरता पीपल ट्रीट यू लायक द मिनिस्टर्स मॅन. दे डोंट ट्रीट यू एज अनिकेत. तेका कोणूच अनिकेत म्हणून पळयना. एवरीबडी सीज हिम एज गावडेचो मनीस तो मिनिस्टराचो मनीस तो हे ते. People forget अनिकेत कोण हुंय काम करतालो कित्याक हुंय रावता. दे डोंट बॉदर. दे टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ तो मिनिस्टराचो मनीस. मिनिस्टराच्या मनशान पयशे घेतल्या आनी कितें उरलां मिनिस्टराक कोंग ना ते. ही श्रुती प्रभुगांवकर ती सुलक्षणा सावंताची मनीस ती सी द महिला मोर्चा ऑफ बीजेपी इफ यू ऑल डोंट नो हाउ इट वर्क्स
it has the Mahila Morcha president, and her core team is the Mahila Morcha president of each constituency. 40 constituencies आहात, 40 बायलो ती बायले डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता. They are supposed to report त्यांच्या महिला मोर्चान कित्याक चल्ला आणि what is happening in their constituency. They are supposed to report to सुलक्षणा चावल ना. So like चाळीसही बायलांची इन्क्वायरी जावंक जाय अशें म्हणटात तुमी. ना आम्ही 40 बाय सी एव्हरीबडी सगळी जॉब स्कॅमान नासतली पूण जेका धरल्या तेजे तरी इन्क्वायरी जावंक जाय न्हू. आनी ती कोणाक रिपोर्टिंग करताली, कोणाचे फुस्तार करताली ते कळोंक जाय न्हू लोकांक. आता ती कोणाक रिपोर्टिंग करता तेजे फुस्तार केला करूंक ना, वा तेच्या घोवाच्या फुस्तार केला, वा दुसऱ्या कोणा मिनिस्टराचे फुस्तार केला, कित्याक ती बीजेपी पावर आहा. दे हॅव एक्सेस टू ऑल द मिनिस्टर्स. ओके वो एक जो म्हणटा पळय फाटी एक इश्यू जालो की गव्हर्नमेंट आर्ट एंड कल्चराच्यो स्कीम डिस्पर्स जाता. हातूंतल्यान बी कमिशन मागपाचें एक हें आशिल्लें कल्चर आशिल्लो. अशें हितून बी कितें इन्वॉल्वमेंट आहा तेजें वन केस बिकॉज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मिनिस्टर. नो, at least I have no knowledge of him being connected to that. ते आम्ही ऐकलेले की त्या कमिशन ते स्किमातले पैसे येता पळय ते गव्हर्नमेंटान लोकांनी कमिशन मागलेले म्हणून, पण तितून हो भुरगो आसलो की ना ते हांव आय हॅव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट, सो आय कांट कमेंट ऑन इट. ओके बीजेपीचे आतां पळय महिला सशक्तीकरण म्हणटा एम्पावरमेंट, सो हीच धोरणां काय ती महिलांक एम्पावर करपाची की मोस्ट ऑफ द विमन इज कनेक्टेड टू तेच झाले नो. दे आर एम्पावरिंग द फिमेल महिलाज इन बीजेपी टू डू करप्शन. तेच झाले त्यांचे एम्पावरमेंट म्हणजे हेच झाले. आपण एक सगळं डीजीपी एकदा कितें म्हणटाले खबर आहा की डायरेक्ट पॉलिटिशियनाचो लिंक ना. I'll come to that in one minute. नमस्कार. हायेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑथॉरिटी जो पोस्ट आसा तो स्पीकर आसता आणि कॅबिनेट मिनिस्टराचेर पयलो पोस्ट तो स्पीकराचो. आमचो जो गोंयचो स्पीकर आसा रमेश तावडकर त्यांनी फाटल्या दिसांनी 3 स्टेटमेंट काढले. पयलो तो कितें म्हणटा, आपले म्हणटा कोणूच खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर बिंग अ स्पीकर खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा आपले कोण आयकना, आपल्याक कचरो कसो करता अशें हो स्पीकर म्हणटा, आपल्याक कोणूच आयकना. दुसरे स्टेटमेंट त्यांनी एक रिपोर्ट कार्ड केलो जे भारतीय जनता पार्टीचे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा ते म्हणटा आपल्या स्वता खातीर काम करतात, जनरल पब्लीक खातीर न्हय, इन्क्लुडींग सीएम. आणि तिसरे तो डिफेक्शनाचेर उलयलो आणि ही स्पोक अबाउट द पार्टी वी एक्सेप्टिंग डिफेक्टर्स दो ही प्रोटेक्टेड देम बाय नॉट डिस्क्वॉलिफाईंग देम. हो जो स्पीकर आसा तो येदो व्हडलो पोस्ट जावन जे स्पीकराचे सगळे फॅसिलिटी आपूण हे घेता आणि जो स्वता म्हणटा की आपले खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर आपले आयकना, आपणाक केअर करना. आणि जो स्पीकर स्वताच्या तो भारतीय पार्टीचो एमएलए जावन आपल्याच पार्टीचे तो म्हणटा रिपोर्ट कार्ड इट शोज एज अ फेलियर, टोटल फेलियर. सगळे मिनिस्टर म्हणटा आपल्या खातीर स्वता खातीर काम करता इन्क्लुडींग सीएम. सो आमी ह्या 3 गोष्टीचेर ऑन मॉरल रिस्पेक्ट वी आस्क रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर रमेश तावडकर. यांनी ताबडतोब रिजायन करून आपल्या पोस्टा वयलो आणि एमएलए पोस्टाचो रिजायन करून बाय इलेक्शन लढचो काणकोणा. आम आदमी पार्टी ताका सपोर्ट करतले. ना जाल्यार त्यांनी सीएमाचे रेजिग्नेशन मागपाचें. ही शूड डिमांड, ही शूड टेल सीएम टू रिजायन. दो ही सेड की तो जर म्हणटा जर सीएमूच जर काम करना, स्वता खातीर काम करता आणि जर कॅबिनेट मिनिस्टर तेजे आयकना, त्यांनी स्वता जर रिजायन करपाचें आनी सीएमाक तरी रिजायन करून सांगपाचें. कॅबिनेट मंत्री आयकना म्हणटा पळय, स्पीकर इज अ स्पीकर इज सुप्रीम इन द हाऊस. थंय आयकना जाल्यार ताका पावर आसा एक्शन घेवपाक. तोच ताका डिफेक्टराक भायर कोण आयकना, भायर लागना. स्पीकर हो असेंब्लीनूच भायर लागपाचो स्पीकर. See, there is a certain respect for the post of speaker. Okay, if this भायर स्पीकराक मिनिस्टर रिपोर्ट करपाक जाय. ना रिपोर्ट करपाची गरज कॉन्स्टिट्यूशनल कांयच हे ना. he has to be neutral, and in this case see what we are saying is he is being neutral, and he is given his yes, opinion. if he is giving his opinion, we are happy that he is giving his opinion. So we are saying Why do you demand his resignation? because he has to resign only because he has to resign His only neutral opinion it is, no matter whichever political party is connected to. He's a neutral guy. see what we are saying. Whether you know or whether you don't know. What we are saying is we are happy with the speaker's opinion. First of all, okay, we are happy that he's given this opinion. Okay,
and we say that after giving this opinion, if he is still unsatisfied with his party, he says that he is written to the BJP president, he said that he is written to the CM. If he is unhappy with his party, he should resign. And we will support him as Aam Aadmi Party. We will support him in his constituency to win a by-election. Is what we are saying. Is this an invitation to him to join our party? No, it's not an invitation to him. But when someone does something like this, no, it has to be glorified. How The do you fact support him then? we support him because he had the guts to go against his own party, call out the wrongdoings, and resign. A person like this needs to be So supported. then why don't you invite him to join your party then? What is the See, problem? the inviting him to join our party is a process that our president and the rest of the party leaders will take. They So are. did you ask your party leaders even to support him now then? Yeah, we have asked our party leaders, and our party leaders are very clear that we are backing that statement that he has given. We are supporting it, and we feel that he should go ahead with that statement in full force and resign or threaten to resign if action is not taken. And if he goes down that role, we as Aam Aadmi Party will support him completely. Outside support, but don't join the party. No, we've not said. See, we haven't had a conversation about joining the party or not joining the party. So that we can't. I'm asking your opinion when you are saying My opinion. personal opinion is, if he does that and resigns, I would love him to join Aam Aadmi Party. That's my personal opinion. ते केले जाल्यार आनी कितें उरला आनी काय कोणूच ताका ना म्हणचो ना रिजाइन केलो जाल्यार कोणूच ना म्हणचो ना. नाव कमिंग बॅक टू द पॉइंट दॅट सर वॉज आस्किंग अबाउट दिस पीसी. पळय इतले व्हडले स्कॅम जाता. आता करंटली गोवा गव्हर्नमेंटाचें नांव पिड्यार जाता ते एस्कॉर्ट सर्विसाचे जे केसीस. ओके, तेजी इतली व्हडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. मागीर आता ते SITची इतली व्हडली इन्व्हेस्टिगेशन जाली लँड स्कॅमाक. केन्नाच डीजीपी येवन भायर येवन प्रेस कॉन्फरन्स करना. ह्या इश्यूचेर डीजीपीक येवन प्रेस कॉन्फरन्स करपाची गरज कित्याक आसली? What was the reason? The only reason that the DGP did this was pressure from the government, specifically from the Chief Minister. Specifically from the Chief Minister, because Chief Minister is holding the home portfolio and he has the authority to demand that the DGP takes a press conference. There is no reason for Goa Police and the Director General of Police to take a press conference on this subject. कांयच गरजूच ना. इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाला आणि काबार जावंक ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस. इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसान आसतना तेजेर कमेंट करपाक तेंका रायटूच ना. So basically they have not commented. But when the press has asked them if there is political connections, they had to say that so far we haven't found any political connections. And that was completely orchestrated by the Chief Minister that this press conference will happen. The obvious questions that the media will ask. आणि तेच जालें. DGP प्रेस घेवंक लायले, मिडियान विचारले बाबा पॉलिटिकल कनेक्शनाक तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करता, पॉलिटिकल कनेक्शन आहा तो म्हणलो ना स्वता तर मेळोंक ना, पूण तो नाही म्हणूंक जायना, वय म्हणूंक जायना, पूण स्वता मेळोंक ना. ते घेवन मागीर प्रमोद सावंत मातसो ही इज लायक लिटल एक्स्ट्रा स्मार्ट. ही सेज दॅट त्यांनी क्लीन शीट शब्द हुंयच वापरूंक ना. अरे क्लीन शीट शब्द वापरूंक ना, पूण त्यांनी क्लियर म्हणला की सो फार नो पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट. म्हणजे कितें प्रमोद सावंताचें काम जालें, शब्द ते वापरूंक ना पूण तेंचें काम जालें. द गव्हर्नमेंट अँड प्रमोद सावंत इज currently on a back foot. He has no options. That is why he has gone for a desperate step. हो पळय स्टेप आहा DGP फुडें घालपाचो आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो. It's like hiding behind the police's skirt. That is how shameless the government and Pramod Sawant has become. There is no reason other than that for them to make the DGP take a press conference. Another thing is इतली स्कॅमा जाली, वय. इतली स्कॅमा जाली आणि हो तर आता समजा जॉब स्कॅम म्हणटा तो मोठो, पण हो ऑपोजिशनान कॅपिटलाइज करपाक पळोवंक ना. Okay. तुम्ही फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ सोडून कितें केला आनी तुमच्यान? आम्ही एक प्रोटेस्ट केला. आम्ही दुसरे प्रोटेस्टूय करतले. आम्ही GHRD डिपार्टमेंटान भितर सरोन ते कितें थिंगा वायलेशन्स करताले ते सुद्धा केला एंड कंटिन्युअसली करता. वी आर कंटिन्युअसली डुईंग दिस. गोवा युनिव्हर्सिटीन पळय हें जालें ते दोज आर बीइंग इन्व्हेस्टिगेटेड. साऊथ गोवान हेणें सांगल्या त्या भाशेन आमी घराघरांनी वचोन लोकांक सांगला की बाबा तुम्ही पयशे कोणाक भरले आनी तुमचे पयशे कोणा हाडल्या जाल्यार आमचे कडेन येयात. एकलो भुरगो येयला तोय म्हणटा की कोणा मिनिस्टराचे हेणे पयशे घेतला तो मातसो भिता. पूण वी आर टॉकिंग टू देम ऑन ग्राउंड. आमी कितें काम करता ते दिसती पडोंक ना. कित्याक प्रेस वयता थिंगा आमी घेवन भोंवना, पूण वी आर डुईंग दॅट वर्क अँड वॉट एव्हर कॅन बी हायलायटेड अँड टोल्ड टू द प्रेस वी आर डुईंग इट. बट द प्रेशर इज नॉट. भायर दुसऱ्या राज्यांनी जाल्लें तर भायर सरपाक मुश्कील जावपाचें हांकां पॉलिटिशियनांक. सी द थिंग इज नो आमच्या गोंयान ऑपोजिशन तुम्ही सगळे वीक आसा अशें दिसना? ना, बिलकुल ना. ऑपोजिशन उणो आहा आनी म्हणून लोक भिता भायर सरपाक. ऑपोजिशन उणो आहा म्हणून लोक भायर भिता. इफ द ऑपोजिशन वॉज स्लाइटली मोर स्ट्रॉंगर, इफ तेणी कितें घेवंक नासले MLAs जाल्यार ऑपोजिशन वूड हॅव बीन स्ट्रॉंगर आनी सुबेज लोक भायर येतलो आसलो. पूण ही भारतीय जनता पार्टीची कर्तुता. तुमचे MLA आहात न्ही? आमचे आहात न्हू. आमचे MLA मीटिंग घेतात. ऑल द ऑपोजिशन MLAs did a meeting. In that meeting they decided that they are going to talk to their constituents
अँड गो डोर टू डोर अँड टेल द पीपल बाबा भायर सरा तुम्ही आमकां सांगा आमी तुमच्या वांगडा रावतले. अँड अशें चालू जाला आतां साऊथ गोवान आमकां एक केस आहे सकाळी मेवल्या तो भुरगो भायर सरोंक तयार आहा मातसो भिता ही वॉन्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन ही वॉन्ट्स नो हाऊ ही विल बी हेल्ड हाऊ ही कॅन टेक दिस फॉरवर्ड विदाउट इम्प्लिकेशन ऑन हिमसेल्फ. पळय हो लोक पळय आहा न्हू डेस्परेट आहा हो लोक पळय आहा न्हू यू हॅव टू अंडरस्टँड द सायकी ऑफ दीस पुअर गोयन पीपल हू आर गोइंग थ्रू दिस. एक तर तेंचे कडेन पयशे नाका जॉब ना जॉबा खातीर मागीर लोकां कडचे पयशे भीक मागून चोरून मोडून तोडून ते पयशे जमा करतात आनी मागीर ते पयशे कोणाक दितात आनी तेय पयशे गायब जातात. तो मनीस तेजी मेंटल परिस्थिती पळयत जाल्यार वॉट यू एक्सपेक्ट हिम टू डू. ही इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड मेंटली. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयच्या लोकांची. जॉब ना पयशे ना कांय ना हुंय वयतले कितें करतले. तुम्ही हाय लेवलाचेर तुम्ही वेलिंगकराचो इश्यू जालो सामकी कॉम्पिटिशन लागलेलें पॉलिटिकल पार्टीचे. हांव कंप्लेंट दिता हांव कोर्टान वयता हांव हें करता म्हाजें नांव जाय. सो एमएलए आसूं नाल्यार कोणी पॉलिटिकल पार्टी सगळ्यात फुडें आसलेले. हुंयच भायर सरोंक ना आनी आमचे एमएलए एज आम आदमी पार्टी हुंयच भायर सरोंक ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आय लायक टू क्लॅरिफाय आम आदमी पार्टी वी ट्राय अँड स्टे अवे फ्रॉम दीस रिलिजियस पॉलिटिकल इश्यूज अँड वी डिड नॉट इंटरफेअर इन दॅट इश्यू. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट कोणाची कंप्लेंट आसलेली. Complaint is of cruise silver, but not as an Aam Aadmi Party. We didn't go protest. आम्ही इथून आमचा आम आदमी पार्टीचा बॅनर घेऊन आम्ही प्रोटेस्ट केला मिले आणि तुमच्या पार्टीने प्रोटेस्ट केला. मेरसे जंक्शनार आम्ही प्रोटेस्ट केला. फर्स्ट एवर प्रोटेस्ट इज डन बाय अस. आमचो युथ विंग लोक आहलो आम्ही आहले दोन्ही लाईक आय एम नॉट गोइंग टू स्पीक फॉर द एंटायर ऑपोजिशन बट एज आम आदमी पार्टी आम्ही आहात तितले करता. We are taking press conference, we are tracking the issues constantly, we are going out and talking to people. I want to ask you about defection. Are you happy with decision of Mr. Speaker Tawalkar on defection? No, obviously we are not happy. No, we are completely not happy. But see, the speaker is limited to do what he has to do as a member of the Bharatiya Janata Party also. And because of those frustrations, today he has come out and made those statements. No, he is a speaker. The speaker is given the decisions. Are you happy with those decisions? No, we are not happy with those decisions. We are not at all happy with those decisions. But what decisions But he is going to still support him if he is resigning. Yes, because he has taken one step forward in the right direction. If he's taken that one step forward in the right direction and people support him, he will move forward in the right direction. So when someone moves forward in the right direction to put him down over there makes no sense. The fact that he's taken steps in the right direction, we are saying go ahead sir, go ahead in that direction. And if you go to that logical end of that direction, we will support you completely. I am still following what Congress did, what Congress already faced. They also, people who joined back Congress after leaving BJP, they joined Congress, they gave them ticket and then later they went to BJP again. I am not following the same thing. Captain went, all the media said that he's going because of this and that, the other. Next day he joined BJP. He's got the same ED, the same modus operandi they are using across India, which they've done in Delhi. ED case घालपाची, CBI case घालपाची, तेका इतलो त्रास करपाचो की सारको बेजार जावन तो परेशान जावन पार्टी सोडून वयता आणि बीजेपीच्या दारार वचून बसता. And तेच जालें. We don't succumb to that pressure. Our people stayed in jail for 6 months, 1 year, 2 years, and they are still there. The people who are remaining with us, they will remain with us. We don't have to do that. This press conference is about fighting for the cash for job scam and what is going on, and people of Goa need to know how the BJP is on the back foot. That Aniket's Facebook profile has disappeared, his Instagram profile photographs has disappeared. कित्याक गरज आहा ती सगळें काडपाचें? कांयच गरज ना न्ही. All his social media profile content is completely disappeared overnight. अरेस्ट जावचे आले. कोणा कडेन ते फोटोज आहले ते तुमकडे पावले. पूण तेज्या प्रोफायलार तुम्ही पळयताले आय वॉज फॉलोइंग हिम. I seen his profile. बोलल्या मिरे फोटोज त्याचे सगळ्या मिनिस्टरा बरोबर फोटो आहा त्याचे एकल्याचेच न्हू. पूण काम करतालो तो गोविंद गावडे बरोबर. ते प्रोफाईलच गायब झाले. So the BJP is doing desperate attempts to cover up the fact. लोकांच्या दारांनी वचून सांगता की तुम्ही भिवन रावं नाका. आतां आमकां एक भुरगो हिंगा साऊथ गोवा मेवलो. आमी म्हणटा तुमकां भायर सरपाक कितें सपोर्ट जाय, कितें अश्योरन्सीस जाय, तुम्ही आमकां सांगा. आमी तुमकां सपोर्ट दिता आनी तुम्ही भायर सरा आनी हो सॅम आनी एक्सपोज करा. More cases are coming out and more cases will come out. 33 people also have been arrested so far. A lot more are going to get arrested. This case, the BJP tried to bring this down by doing that press conference. This is not going anywhere. This case is just going to go further up, and it's going to, this is going to be the downfall of the BJP government. कित्याक तेंका भायर सरपाक प्रॉब्लेम आहा. पूण वोट करतना हे ते उगडास धरतले. कित्याक ते प्रेस कॉन्फरन्सांनी पुलिसांनी एक स्पश्ट केला की 2014 सावन हे स्कॅम चालू आहा. 2014 सावन कोण सरकारान आयल्या? बीजेपी सरकारान आयली. दॅट द पुलिस सेड आमी म्हणूंक ना, पुलिसेन क्लियर केला की 2014 सावन स्कॅम चालू. 2014 सावन कोण येयला सरकारान? बीजेपी येयला सरकार. Are you happy with the police investigation on job scam? No, we are not completely happy, but we can't comment on the police investigation till it's completed. No,
We are happy of the number of people that are getting arrested, but what happens to those people after they get arrested? How many names are they taking out? We have demanded in our last press conference in South Goa that the call records of all these people who are arrested need to be scrutinized. We have also demanded judicial inquiry. We have also demanded a public inquiry, public hearings on there. Akke loka kongs hai, because these hearings will happen under closed doors. The investigation will happen under closed doors. So a lot of facts will be kept far away from the public. But this is a scam that affects